karon rasaha atong mabatian, atong masaksihan, atong mahibaluan ug unsa day ka importante ang apologetics ato ang kinabuhi. O ang mo saysay niini sa wala pa kahibalo, usa kini siya ka former ministro sa saksi ni Jehova for 15 years. Imagine na 15 years. Samtang karon usa na sa Katoliko og dili pa gyud siya ordinaryong Katoliko. Kay mudipin sa gid siya sa ato ang pagtuo. Og atong i-welcome si Bro Paul San Pablo Alima from Bohol, atong tagaan si Pangpaka. Bro Paul. Daghang salamat Brad Jimar o maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa atong 2 days and a half apologetic seminar. So kamong tanan nga mitubag sa panawagan sa atong simbahan, sa tanan nga miapil karon niining maong seminar, atong hatagan og usa ka pakpak ang atong makaugalingon. Usbon ko, atong hatagan og usa kapakpak ang atong makaugalingon. Usa ra lagi. Last na lang yun. Atong hatagan og usa kapakpak ang atong makaugalingon. Og atong ihatag sa Ginoo ang daghan masibang palakpakan. So timaan na nga dali lagi ta magkasinabot. Among gipaabot no ang among dako nga pagpasalamat sa inyong kura paroko nga nagdapit og nag-encourage kanatong tanan nga mo-undergo kita niining maong apologetic seminar. So ang dakong pangutana karon mao kini. Unsa may atong gianhi dinhi? Mag-unsa man ta dinhi? Sulod sa duha ka adlaw ug tunga. Kinahanglan nga mahibaw ta sa purpose nganong ania kita dinhi. Nganong niya ta dinhi? Nahibalo mo nganong niya mo? Gipatawag mo ni Father, magunsa man ta dinhi? Mag-seminar. Unsa may atong seminaran? Ang atong seminaran mao nang apologetics. Mao nang kining akong topic karon, Introduction to Apologetics. Kinahanglan nga mahibaw ta nganong niya ta unsay atong katuyuan nga niya man ta dinhi sulod sa duha ka adlaw ug tunga. Magunsa ta? Mag-seminar. Unsa maning seminar? Kay sa walay duha-duha kamong tanan nakasulay na gyud og seminar. Kinsa may nakaseminar na dinhi? Tasan kamot? So daghan na gyud nakaseminar no? Pero unsa maning seminar? Sa di pa nako hisgutan ang word nga apologetics, ang una nakong ipasabot ninyo unsa maning seminar. Sa inyong pirmi pagseminar, nakasabot na ba mo unsa nang seminar? Be katong nagkaseminar na doon sa manang seminar. Ha? Nagkaseminar naman ka mo? Unsa man lagi ng seminar? Wa pa may ideya na unsa ng seminar? Ha? Ang word nga seminar, the word seminar is derived from the word semen. Kanang pulong seminar, ang root word ana semen. Nakasabot mo sa semen. English maning semen. Pero kita ang mga Pilipino kay na under man ta sa makatsila. Kining word nga semen, English man nga diha gikan ang word nga seminar. Sa katsila ang semen, similya. Kasabot na mo. Makasabot mo nga naman ang Negros, lugar ba yan sa panguma? So kung mahisgot tag similya, makasabot na dayon mo. Unsa man ning similya? Binhe. Very good. Ka-bright dahil ng ato mga nagseminar karon. So kanadeng word nga seminar is derived from the root word simin. Ang buti pasabot, similya kon binhe. Kamo, makasabot mo sa atong gihimo karon, labi nagmag-uuma mo.
Kini atong seminar karon ba? Dali mo makasabot kay nakasinati man ta og pagpanguma. So ang word ay nga seminar gikan na sa word nga simen kon similya. Unsa may himuon sa similya? Natural ang similya ipugas. Di ba? Kay bisan ang similya, di ba, karon sa mga aggregate supplies, na ba ito mga binotilya nga mga similya, no? Kanang similya, kung di na nimo ipugas, di yun na mo tubo. O kay dili mo tubo, di yun ka makaani. Sakto ko dili? Sakto. Sa ato pang similya, unsa himuon? Kinahanglan ipugas. Pero aron nga makabaton ka og maayo nga ani sa maong similya, kinahanglan nimo ang yuta nga tabunok. Nga didto ipugas ang maong binhi. Human ipugas ang maong binhi sa tabunok nga yuta, unsa may buhaton? Amumahon. Hangtod nga modako og mulipang, hangtod nga kini makapamunga og diha ka pa makaani sa imong gipugas. Unsa may relasyon ni ini sa atong seminar? Dako og relasyon. Kay kining atong gihimo karon seminar gikan sa pulong similya kon binhi. Ang pangutana, Brad Paul, nagdala ba mo dinha og binhi? Yes, nagdala mi og binhi sa kamatuoran. O kini nga binhi sa kamatuoran gideposito ni sa atong simbahan nga Katoliko for almost 2,000 years. Naani sa atong simbahan nga mga binhi. Pero karong adlaw, ugma og sa Domingo, kini nga mga binhi isabod na namo. Kami karon ang mga unsa me? Ako, si Brad AJ, si Brad Jimar, si Brad Josel, kami ang unsa me? Unsa among role karon? Ang among role ni ining tulo ka adlaw, mga magpupugas kami sa binhi. Dili amoa ang binhi. Ang binhi iya sa Ginoo, gideposito niya sa iyang simbahan. Kami gisugo lang ni Father nga Brad Paul isabwag ang binhi sa atong simbahan. So naa na ang binhi. Pero unsaon nato nga makaanit ang nindot? Kamong mag-uuma, dili gid mo basta-basta mananom, og dili mo makasiguro nga makaangkon kamo og mga maayong ani, dili ba? Nindot ang binhi. Bisan unsa kanindot ang binhi, kanang mga binhi nga uban mamili gyud sila nanomog mais, no? Sa sunod magpugas naman pod, di ba maglain ta? Ako nakakita ko sa akong papa, naglain gyud siya og mga timgas nga mga mais, mao to ang iyang gihimo nga binhi. So ang binhi maayo, pero bisan pa unsa ka maayo ang binhi, kon ang pugasan ni ini dili tabunok. Sa ato pa karon, ang binhi sa kamatuoran, ang binhi sa pagtulunan na isabod namo kaninyo, nagdepende kana sa inyong kasing-kasing og alimpatakan. Unsa to? Bisan unsa ka maayo ang inyong mga speakers, bisan unsa ka maayo ang binhi sa simbahan nga isabwag ni ining duha ka adlaw ug tunga, hinumduman nato nga nagdepende gihapon ang pagtubo ni ini diha sa inyong tabunok nga huna-huna o kasing-kasing. Kinahanglan nga karong duha ka adlaw ug tunga mo nang gisugdan nato kini sa santos nga misa nganuman gihalad nato sa Ginoo nga kining duha ka adlaw ug tunga nga seminar gi-offer nato sa Ginoo ug usa sa ato mga prayers nga hinaot nga ang tanan nga mo undergo ni ining apologetic seminar tagaan sa Ginoo ug tabunok nga kasing-kasing ug huna-huna aron nga pagsabod na sa binhi, pag-receive ninyo sa binhi kay kamo man ang yuta, kamo may among saburan karon, kon ang imong kasing-kasing batuon, kon ang imong huna-huna gikapyutan sa daghan nga mga sampinit, mayuslis lang ang binhi nga masabod. So hinaot unta nga niining duha ka adlaw ug tunga pangayoon nato sa Ginoo nga Lord, hatagi ko Lord og tabunok ka kasing-kasing. Hatagi ko Lord og tabunok nga huna-huna
aron nga sa matag dungog nako, sa matag sabwag sa binhi sa pagtulunan o kamatuuran agitudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mutisok ka na sa tabunok nakong kasing-kasing. Manguli mo sa inyong panimalay, natamnan na mo sa binhi sa kamatuuran. Unsa may next step? Sadang imo nang itanom ang binhi, imo kining bisibisan. Sa dihang mo turok na kini, imo kining ampingan. Hangtod nga moabot ang panahon nga ikaw makapupo sa maanindot nga bunga niini. Sa ato pa kining maong seminar, igo lang yun ta nagsabwag og binhi. Mao ni ang sinugdanan nga sa kadugayan makaani kita og mga maayong bunga niini. Sumao na ang seminar. Unsa ang seminar? Igo lang nga magsabwag sa binhi. Naa ka nato nga mga yuta nga gisabwagan sa binhi ang pag-atiman o ang pagpalambo niini. So nakasabot na mo sa seminar. Sabot na mo. Sunod seminar, di na mo ignorante. Mao din ang seminar Brad Paul. Dugay mo ng seminar, may kasabot na mong giseminaran nga mao dai na. So mao na sa seminar ha. Unsa may atong giseminaran? Ang atong giseminaran apologetics. Unsa maning apologetics? Ang word nga apologetics is derived from Greek word apologia. Apologia means to defense. Pagpanalipod. Pagdepinsa. Sa ato pa, kung sa karate pa ni, kining ato karong subject, self-defense ni. Ha? Gitudluan ta karon nga, unsa? Modepinsa. Kay kanong modepinsa man ta? Kay naay unsa? Panalitan nganong tudluan man ang tao og self-defense. Aron in case dunay mo attack niya, kabalo siya nga mo panalipod sa iyang kaugalingon. Kabalo siya nga luwason niya ang iyang kaugalingon batok sa mga treatment og hulga. Karon ngano nagtuon man ta Brad Paul og apologetics? Naa daay Brad Paul hulga? Naa gyud dakong hulga sa atong pagtuo. Ngano man? As of now, there are almost 50,000 man-made cults on the face of the earth. Kapina sa halos 50,000. Nga kining 50,000 mga takine sa atong simbahan nga Katoliko. Pangutana, naay hulga o wala? Naa. Mao nang isip simbahan unsa atong buhaton? Manalipod ta sa atong pagtuo. Mao na nga ni atakaron kay panalipdan nato ang atong pagtuo nga anaa sa dako nga hulga. Kay kung wa tay panalipod sa atong pagtuo, kitang tanan mga hurot. Mao nang kamo na lang ang salin sa nahurot. Kay nga naman, ang ato makaigsuonan, tuan naman sa laing tinuohan. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo, mikuhag minilyon sa Katoliko. Ang saksi ni Jehovah, mikuhag minilyon sa Katoliko. Tanan nga mga tinuohan, more than 50 more or less, asa man na nanguhag membro? Nanguha ng tanan sa Katoliko. Mao nga kamo matawag ang salin sa nahurot. Mao na nga sa di pa ta mga hurot magtuon na gyud tag apologetics. Kamo nga naka-undergo ini, kamo ang lisod kaayo nga makuha sa laing tinuhan. Mao nang epekto sa atong seminar. Kung kinasing-kasing kamo, tabunok anyong kasing-kasing, tabunok anyong hunahuna, ang unang resulta mao nga kamo mismo dili maisi-isi o kuha sa laing tinuhan. Ngano man, mo depinsa man mo. Whereas kadto wala makaseminar, maluka pa sila. Mauto sila ang dali madani. So kita isip resulta sa atong pagseminar o sa atong buhaton. Kung kabalo na ta nga motabang sa atong isig ka Katoliko,
Mo depensa na ta sa ilang pagtuo kay di man sila balo mo depensa sama ba ng tao ba nga gihulga. Imo siyang luwason, depensahan nimo ang iyang kaugalingon, maluwas gikan sa moatake niya. Di mahimo na kang instrumento sa pagluwas sa imong isig kakatoliko. Mao nang epekto. Unsay mga epekto niya? Dili na ta dali nga makuha sa laing tinuohan. O makatabang na ta sa ubang katoliko nga ginaatake sa uban nga tinuohan. So mao ni ang nakanindot sa apologetics. Dayon ang apologetics is the branch of theology that deals with the defense of Christianity. So kining atong gitun-an karon part kini sanga kini sa teolohiya sa pagdepensa sa atong pagtuo. Dunay tulo ka klase nga apologetics. Ang pangutana nganong naa may Brad Paul tulo ka klase nga apologetics? Kaya ang kalibutan is divided into 3 parts. Ang atong kalibutan nabahin sa tulo. Ang una, kanang mga tao nga gitawag nga atheist. Kanang mga tao nga gitawag og godless. Kamo o kita makaengkwentro ta og mga tao unya o kamo siguro nakasinati na nga naay taong dili motuog Dios. Ang pangutana, unsa may atong response ana? Kanang atheist, hulga ba na sa atong pagtuo? Sa inyong hunahuna, hulga na dili. Dako nga hulga na. Ngano man, unsa man ang atong unang teaching sa credo? I believe in God. Sa ato pa, kanang mga atheist nga way Dios, numero 1 hulga na sa atong pagtuong Katoliko. Kay nagtuo man ta Ginoo. Wa man sila pagtuo Ginoo, di hulga na siya sa atong pagtuo. Ang pangutana, unsa may atong tun-an ana? Kining atong pagtuo dili na siya igo. Naa na tay pagtuo. Kitang tanan din naa na tay pagtuo. Unsa ne? Pagtuo. Wala na'y question nga kamong tanan, kitang tanan na anay pagtuo. Pero kulang, kinahanglan punan. Unsay puno sa pagtuo? Very good. Punan nato ni og letter N. Unsa na may mabasa? Pagtuon. So pag ingon nato nga nagatuo ako sa usa ka Dios, dili igo nga motuo lang ta Ginoo. Kinahanglan nga magtuon ta sa pagkaadunay Dios. Aron nga kon atong ma-encounter ang usa sa hulga sa atong pagtuo, kinsa tong hulga sa atong pagtuo? Mga atheist, makatubag na ta nila. Unsa may atong tun-an nga apologetics para sa mga dili motuo Ginoo? Di man ta mo gamit og Bible para nila. Di man sa motuog Bible. Ang atong gamiton dili Bible aron motuo sila nga nay Ginoo, kay di man na sila motuog Bible. Ang atong tun-an nga apologetics gitawag nga natural apologetics. Unsa? Natural apologetics. Ang pangutana, kamo naka-enkwentro na ba og mga taong wa motuog Ginoo? Wa pa no? Panagsara. So dili gyud ta mag-focus karon ini. Time will come mag-study tag natural apologetics. Kaya ang atong mga palibot, mga Kristiyanos man nagtuo mag Ginoo. So although hulga siya, pero panagsara nato ma-encounter kining mga tawhana. Kaya ang Pilipinas nasod man nga miila Ginoo. Pero wa ko mag-ingon nga ayaw mo pagtuon ini. Magtuon ta ini, parte sa atong studies. Pero dili priority. Mao na ang unang part sa kalibutan. Ang ikaduhang parte sa kalibutan, nagtuo sila Ginoo. Apan dili sila motuo ni Kristo nga Ginoo og Dios. Kinsa man ni sila?
Unahon nato ang mga Judaism. Hangtod karon ang Judaism nagpaabot og Mesiyas. Kadtong Kristong namatay, gilansang sa krus natong Ginoo 2,000 years ago, wa na nila tuohe. Pero nagtuo sila og Torah, kanang Old Testament, ila man na ang scriptures. Nagtuo sila og Word of God. Pero wa sila motuo ni Kristo. Mauna ang mga taong nagtuo og Dios apan wala dawata si Kristo nga Dios. Ikaduha sa Judaism, ang Islam. Ang Islam nagtuo ni Allah. Nagtuo sila ni Allah. Nagtuo sila Dios. Apan dili sila motuo nga si Kristo anak sa Dios. Dili sila motuo nga si Kristo Dios. Muna ikaduha. Ang ikatulo, mga Buddhism, Hinduism, nagtuo na sila Ginoo. Pero daghan ilang Ginoo. Apan dili sila modawat ni Kristo nga mao ang Ginoo. Unsa may atong tun-an nga apologetics para nila? Naa ba mo silingan nga Hudeo? Naa ba silingan nga mga Muslim? Hinduism, Buddhism? Bihira no? Para nila magtuon ta sa ikaduhang apologetics. Gitawag ni Christian apologetics. Unsay atong tunan para sa mga di motuo og Dios, apan motuo dili motuo ni Kristo? Magtuon ta og Christian apologetics. Kay di man sila Kristiyanos. Mao na ikaduha. Mao na ang ikaduha nga parte sa kalibutan. Muadto ko sa ikatulo o katapusan nga part sa kalibutan. Kinsa man ni sila? Mauni sila ang mga tao nga motuo og Dios, motuo og Biblia, motuo ni Kristo, apan mo kontra sa otoridad sa simbahang Katoliko. Kinsa man ni sila? Kaila mo? Gitawag na sila og mga unsa? Protest. Munang first word, protest. Second word, ans. The word Protestants is derived from two words. Composition man sa duha ka words. The first is protest. Munang sige sila protesta, sige sila atake sa Katoliko. Ngano man? Unsa man ang last word? Ans. Unsa may ans? Unsa man ang ans? Kanang nabi to magkamang-kamang nga mamaak nga bisag dihilabtan mahilabot. Di ba? Nakaditik mo sa kinaiya sa hulmigas. Bisan di ka manghilabot, paakaw yung kanila. Kay maunang ilang kinaiya. Mamaak. Mauna ang protestante. Sige, pamaak sa Katoliko. Bisag nagpuyo na ito malaraw. Hilabtan man. Hilabtan na bisa wa na magsakit nila, ilag na hilabtan naman. Mao may lang nature. Og mauni karon ang nia sa mabagang duot sa katilingban sa komunidad sa Katoliko. So mauni ang pinakadako nga hulga sa atong pagtuo. Nganong hulga? Kanang ilang pagdaghan mao na ilang paningkamot nga ang makatoliko murag makinhason sa hunasan nga igo lang panguhaon. Kadugayan ang Katoliko mahimong endangered species. Adto mo sa Europe, unsay nahitabo kasimbahang Katoliko, gihimo na lang nga mudiga kasakyanan. Gipamaligyan na simbahan ang iyang mga simbahan. Ngano man wa na may manimba. Musugot di ayta nga 20 years karon ang Katoliko wa na manimba kay tuwa nagipaghakot sa tinuhan. Kung ang simbahan walay himoon nga aksyon ni ining umaabot nga trahedya sa simbahan, kung dili maningkamot ang mga pare nga magpaseminar og apologetics unsaon sa pagpanalipod sa atong pagtuo, moabot ang panahon nga ang simbahan sa Pilipinas sama ang simbahan sa Europa nga makabsan og iyang mga membro. Pero salamat sa Ginoo, ang Pisipito number 2 to nagkantar gayod. Ako gidala gid ning libro. Unsa may giingon ining libro?
Second Plenary Council of the Philippines gihimo sa atong mga obispo unsa may ilang giingon sa balaod sa atong simbahan, unsa maghimuon sa atong simbahan nga Katoliko. Mao ni ang giingon ni ining maong libro sa Pisipito number 222. Akong basahon para ninyo. Mato din apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. Apologetics has been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teaching in public fora. Mao nga kami mga CFD ayaw mo kahibulong. Nganong nakigdebate me sa publiko kay ni ani sa atong Pisipito nga ang last recourse, ang katapusan nga solusyon sa ilang pagpangatake, dadon sila sa publiko aron didto nato i-clarify ang ato mapagtulunan. Ngano man makulong man sila diya sa Facebook, diya man nato na sila may makulong kay open man sa pag-atake nila, pero kung dito na sila isalang sa debate na may mga roles, na may gisit up nga mga topic, so dito mahatagang higayon ang simbahang Katoliko nga mopaklaro sa iyang pagtulunan batok sa mga Protestante. Muna giingon sa atong Pisipito. Ako i-continue. We must, unsa man yung we must? Kinahanglanon dili. Kinahanglan yun. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must. Kisa ba yung parish priest? Si Father. Kisa yung pare, kailan mo wala? Kinala makailagon ta. Father Hitchon. Parish priest must encourage and support the lay Catholic faith defenders. Mo nang pasalamat nga ang inyong kura paroko nag-encourage ninyo nga karong duha ka adlaw ug nga mo undergo mo ni ining Catholic Lay Apologetic Seminar. Palakpakan nato ang Ginoo. So ni ani sa atong Pisipito og ni apod ni sa the Code of Canon Law. Pag maghiskotag Code of Canon Law, balaod ni sa atong simbahan sa tibuok kakalibutan. Unsa may giingon sa the Code of Canon Law number 229. Atong basahon. Lay persons, kita man ang mga lay persons. Lay persons are bound by the obligation and possess the right to acquire knowledge of Christian doctrine appropriate to the capacity and condition of each in order for them to be able to live according to this doctrine, announce it themselves, defend it if necessary, and take their part in exercising the apostolate. Nganong kinahanglan gyud nga ang mga lay, ang mga parish priest mag-encourage nato nga maghimo tani nga seminar kay kita di ay nga mga lay persons ato dai ning katungod nato to acquire knowledge of Christian doctrine. Kinahanglan nga part sa atong pagkabinunyagan ang atong katungod nga unsa nga masayod kita sa atong pagtuo. Para pag masayod kita sa atong pagtuo, makadepensa kita ni ining atong pagtuo ngadto sa uban nga moatake ni ini. Sumaone ang purpose nganong ni ata. Ni ata aron magtuunta unsaon pagdepensa ang atong pagtuo. Og naami nakasit up nga mga binhi nga among ipugas. Si Brad Jimar ang mubasa niya sa atong 2 days and a half nga mga binhi nga among itisok diha sa inyong tabunok nga kasing-kasing unahuna og ubos sa among mga pag-ampo
nga di na ninyo sayangan sa inyong kinabuhi. Balunon ninyo inyo nang amumahon aron pag-abot sa panahon mulipang ug makaani og mga maayong ani nga matampo nato sa kalambuan nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. Maayong buntag ug dalaygon ang Ginoo. Sumaukad to ang atong introduction. O karon ang atong formal nga pagsugod sa dili pa tamasugod basahon sa ni Brad Jimar ang tibuok duha ka adlaw to nga mga topics nga atong mapupo nining atong apologetic seminar. Dalaygon ng Ginoo. Salamat Bro Paul sa imong introduce kung unsa ka importante ang apologetic. So karon ato ang mga sige ingon ni Bro Paul nga mga tema o nga mga binhi. Ang una ang kining True Church, kini pag isaysay kini ni Bro Alan Javier, alas 10 to alas 11 din. Sunod ang Holy Bible Tradition and Magisterium by Bro Paul Alima. Then pagka 12 noon is lunch break. Then karong hapon Bunyag by Josil Silva. Then sunod pagka alas 2 ngadto sa alas 3 pagkapare o pagkumpisal Alan by Bro Alan Javier. Pagka alas 3 ngadto sa alas 4 Purgatorio by Josil Silva. Then pagka alas 5 open forum, tanan nga inyong ikalibgan pwede niyo iwagwag na ng panahon. Open forum sa topic karong adlaw. So buto pasabot niya na ang tanan ninyo nga nabatian o gikalibgan pwede niyo iwagwag anang panahon. Then pagka apin na ni ugma no. Then sa pagka ugma 17 Mayo 17 pagka sugdan gihapon sa Holy Eucharist 8 to 9 AM Holy Eucharist. Then 9 to 10 kabahin sa mga larawan. Kini i-discuss yours truly. Then 10 to 11 AM kabahin sa indulgence o indulhensya by Bro Alan Javier gihapon. Then pagkaalauna ngadto sa alas 2 Mariology by Bro Paul Alima. Alas 2 ngadto sa alas 3 ug mga adlaw cross ug panguros by Bro Alan Javier. Alas 3 ngadto sa alas 4 Saints and Intercession of the Saints, mga santos. Yours truly. Alas 5 sa hapon open forum anang mga topic anang adlaw. Mga question and answer. Then pagka Domingo Mayo 18 9 to 10 AM Sabat ug pagsimba by Bro Paul Alima. Then alas 10 ngadto sa alas 11 kabahin sa kaluwasan. Then alas 11 ngadto sa alas 12 election of officer. Muna tao election isa sa kanang sa inyong ministry dire kung or graduation. Muna sige